Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidhumania siku wa leo nirongoze wanachama wahe parti jua. Fursa inu tirenge. Hezi amana loni zo harme parti. Ne sura loni yo harme parti kawe na nguliparo doyen. Ne zehazi kao donzifanyao harme parti. Ili nihashirishe wanachama. Wajukaya unu tido wakati wahuja ritie tabu harme parti ya hatu. Amjone saukaya ezevoti manana zilani waka makosa yajiri minhum lokaya kandida mzima aichi bianikiwa ezelist ya henda yafanya kampani na ikala uzihana au kaya ngabo shahidi ya kahazaba harma RSM3 harma interview yafanywayo ardisi bahi badia hanikwe fursa hiyo ezelist zika udopangwa bahata mpaka wakati wanakauja wa voti zelisti hizo kazijaka tayari zikafanywa hazi iyo kaikiri ya kwema kandida wasaya kwa jahunde fursa ya ufanya hii kampani ezabili dokaya ezatungeza nashtaki dokaya wajiri matata au kaenga mundu urengo dhamana zitoza hahe yazirumie ili yasaidie ola kandida kao do watsawu waka wambehe haina zdokaya wambehe janongo hizo zotizilani basi ngabo za saya za venuha na dokaya harmaze resulta beshe mincha kubali ze vote namna za jiri shaharma ze resulta wazitowa wajiri na udanganyifu wa saya au kaya papa yani Ibrahim Ametsule ahundruvwa mengomine na mweja Sidi ahundruvwa Ndrajaru Maître Mahamudu ahundruvwa Ndrajaru mimi tihundruvwa Bili. Iyo de namna ze resulta eza kweli zalawa abongo rijari hunurukaya harumweze resulta zila wizo wakati waka ujimlisa wabadili ezisabu wahansi izemengomine na mweja za Ibrahim Ametsule kwa jazikomea Sidi wamtole ya vuanzima ili ya kenatsanu Mahamudu kwa jazikomea ibaki sita evuanzima ya tolewa Sidi tichiniwayo ili ni hunde kingamina wanduararu udanganifu na bwema na zakafanywa helio hindi ili Maître Mahamudu yatendeziwa ukaye ye de plan B nabo isideka uka plan B aiche e plan B ijokana wanduwa ili yani Sidi na Mahamudu yawesa hiyo ikablazimu wa hunde nzia zindo waji za uchungua baina owaili wao wabongo nabunao logo umenyefu hamadaunu wanzuje utilo harma parti ya hatu inu parti ya maendeleo inu parti ya malezi bongo ganja wiki mfano harma zinongo zifanywa iyo ni maana ikao mimi ngamlaani zichendo hamanda zinu zitilo harma parti ya hatu hiyo ngaitsongezao kaya wanachama wajihashirishe warambuo mahala wanzo wabehwa gailazimu kaya haini namna ijokaya rema sambisti rowato masambisti wahejua watanganyihe rirendrazi badolchoshinda risaidie nchi hatu ipwengao ritidiwa zakaitama ya nchi hatu ikalatizia ejua abongo mparo hajiku wandu warejei richienvu ila parti hatu rikena mdungano wa siuzi harumai parti hatu ngabo zajiri za saya kawe zuziri husu baina hatu na madhamana amjojo upande wahe makandida
wahe ejua harma eze presidentielle zinu. D'abord, tunangalie Maître Mahmoud kawaide avoka wa rais wa heshima wa hatu. Aba halarhensi, aba ha metene candidature yae. Gehar ma campagne. Narsuha bangu jihunro yumakele, alafu president wa hatu nguparwa mahakama. Au kangarziyo nao, haina saya, kawajirio, nasabalo ndongozi joka ujiri, president wa hatu utoa mahakama. Hari ngwalo wa mhoji. Wakati uweka nga wanyumakele, enswabili president ngulino enswabili ende engo joka uvurize kampani wende haungo joka ukontinue kampani kamkaradi ba inumanda ya mahamili bahi mahamili inu ngarjo tuafidia president wa hatu nuwananya wasaya walo prison yoti haki Maître Mahmoud chijo tafadhali ufanye moa imani uendelee nezembana za hao ikango zifanyondro za hoja fi rais wa hatu ngozifanyo heina mna lazimu garjibi wao namna balia zembana hizo sharti jezifuzu njiani yabo chijo tafadhali bakas jabira uvure candidature ya hao ilimjerti mvu zila bana za parti wajao Maître Fahmi sijo tafadhali wajao aukaya ra president Sambi yani rais wa heshima wa hatu reparti jua kwa tina watufanyia aukaya sizamba rikana kandida jua rimtoa armo député rihubeha urengwa uka ministre des affaires étrangères wakati wa Sambi rija wakautawa raisi tena hubewa kandida wale wakilishe ejua ija wajasundusilwa wakautawa ministre hunikiwa o ministre huo basi bana baha na mkirani ufanye gesti ya parti Pongwa hibenza yo haki ya hao ikakana azma za usaidiensi haurili ya parti jua iyo haki ya hao isahe sha narangalio bahanu ifaida iliyo wani faida iliyo ngafikiri game kinishiha kajeju kambi ngehujivuru rihimilia candidature nzima ikao dihangu na mamilioni kansina nzima yoka nendele mjuma imahamili inu imanansaha unike kandida kama zonrejeze dawla hatu ke dawla ya sharia dawla hatu ihime ha misinji ya sibuzi okanga rienspia rizono emishinji ya dawla ibomolwa iyo de mana ikao siono kaya nsuna jokati ni batemi hono nyone ujanga nifamanda ujiri yabo kairi risanganyihe rifunge mata wanashama wahejua onti pia rikubaliane nendeleye ne mission inu mahamili bahi mission wanjeza eka Maître Mahmoud mathala ni hao fahami uko ganyina zedama na zahani bali na bali monoka gamwendele yao shatide heze fikra za parti yo ngarjola hasara yabo ngamsaho kaya muhimilie oka imananaji tekeleza ban ngamonoka mimi mru wa ushinda ni paranyise oandupia hazila dhamana kabla nazisiha harme parti haila ula uzoefu wa siasa lonuo haula undudu hazi ikao mijo somihi bizafanyiwa no wandua wavukishe wahui ula uzima wa hiparti bawe isayu ramaukaya insia hipara
vavo dira para yani yabo garanzao richeleze zifaida jimla rire bavuni wala wana faida nafsia ikao do wajokaya mru utaho ya wahunde untido wakati wa ujana bunguo harma parti wakati shokaya hari secrétaire général adjoint Abdou Saïd hari ngwanzo yantoe harma parti kutina ifuruswa iyo bonanzi ya zaudunga na minga mitayari ntidafi okanga mwanilio et parti joua Abdou Saïd tidiwa zaka 2016 wakati rakahenda ravoti fahami mwaliso mtinya zingiri alafu ija hata hasindusiwa emhu wa hepati haunokaya badi wandu afikia noka wandu elewa voti hazali haunokaya madama wandu kwa jafanya kongre arme parti quelque chose en bas arme statut utsauo yakie yula umrwa yani de personnalité hahi kajarumia jina la parti haustehi wabatufanya ha kongre shahaba kaya eni wahangu na nidunge rivoti azali msinzia kanamba li parti mwede wala wadoha Mwinyi wala wadoha Mamadu wakati woka mjarenge wa hukuma rais wa ejua haila hikma ya hahe ne hurma ya hahe aba kairi rifanye risanganye owalu alafu mkubaliwa mja mrejei alafu leo ngoni woloka gamdafie parti kwa mungu harme parti jana kujarenga wa hukuma enga wala fursa hilini zahaba kwa mungu harme parti yasi memhambiyo kaya njachililia gamdafie parti gamdafie madhamana wa hayo atampa kari hunde shawiri ikawanzo renge parti jua wibe mahala ikawa walikuwa sujua nasi gamhambiyo kaya gamibanu nichiebaho uchifanyo menyefuo hamisi gamjota owandu madhamana wa huwa daula ikao wahundu yala mahaba ya Rais Sambi hawatukuza hawanika hani dhamana kuwa yakawalazimu walikwayo humu harmwe daula aba hainu umahla yaliyo utajio ya moneni utajio ya huone bwe nidhamu utajio ya huone bwe Burhan Hamid utajio ya huone bo Ikililudhani utajio yani inathamana wao pia ngo yabo ikao ubahanu Sambi yaliyo ikawlazimike wobendo zembiyo wa mtowe mahala yao hususan dawe bo Ikililudhani akawrenge vice president aja hawana hata hahuwasilisha raisi basi idhamana enjiro ihukalatizi au kanganzo kombowe Sambi urudi ukombowe ne mwali au kabanu 2026 nganjawe tournante je mwali yabukairi mchanganihe nona nyanyi mengoni mwao Fuadi Mhaji nje mhimili kandidature hatu ridafi haki ridafi ridafi ne parti yabo gamumparoni hajiku rihui rihui parti ili mhimili candidature ya hangu ikaonga mjuo wala wani ngamjuao kamiti mruo heda na lecheze nziani jahimili ya faida nafsia yabo namnisaidie ili nundezezo manazinu mwone kakamna ujitsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.